Hey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good evening, everyone. Hello. Can you hear my voice clearly? Apakah suara Sisvira terdengar dengan jelas, Francis? Hello. Suara Sisvira kedengeran nggak ya, Francis ya? Dengan Miss. Oke, thank you, Bro Doni. Welcome back, everyone. It's been a while. Terakhir kita ketemu was on Thursday, and Friday-nya adalah video mini exam yang sudah Sisvira berikan feedbacknya beberapa. And then kita today starting our third week. Kita masuk ke minggu kita yang ketiga ya. We started our third week. Kita memulai minggu kita yang ketiga. So today is our 11th meeting. Thank you for still coming, Francis. How are you? Apa kabarnya, everyone? How are you today? Alhamdulillah, baik. Alhamdulillah, you're fine. Kan Okay. sis. You're fine. Alhamdulillah. Siapakah ini ya? Siswira tadi mendengar suaranya. Ibrahim. Ya, oh ya, I can hear Bro Ibrahim. Kemudian tadi sis siapa ya? Sis Vivo, Siswira lupa. I'm sorry. How can I call you, sis? Belajarnya sama mana? Ini sis. Ini. Oh iya, sis ini. Sis Vira coba rename dulu namanya ya, biar sis Vira bisa panggil. Oke, sis Indi. Thank you, sis Indi. Sis Vira lihat-lihat ini only 17 of us. Ya, hanya ada kita ya di malam hari ini, Monday, orang-orang lebih sibuk dan lebih but kita tetap jaga semangatnya. Siapa tahu lebih banyak bisa selesaikan Jaringannya sepertinya jelek, Sus. I cannot hear your voice, Miss Vira. Iya, I'm back. Tadi Sis Vira kepental. I'm so sorry. Kayaknya barusan ini internetnya kurang bagus. Please let me know kalau misalnya suara Sis Vira tidak terdengar dengan jelas ya. Boleh kasih tahu Sis Vira. Takutnya tadi keputus ya. Tadi Sis Vira bilang sampai mana ya Sis Indi ya? Kedengarannya sampai mana tadi Sis Indi? Sampai hari Senin itu Monday orang-orang pada capek. Oh ya, alright, betul Bro Ibrahim. It's Monday, yeah, it's Monday, so sometimes everyone feel a little more tired. Belum lagi kemarin kita kalau untuk kelas ini agak bisa dibilang long weekend because we didn't have class on Friday, also on the weekend. Jadi kita tidak bertemu 3 hari ya. Ini Brances yang join hari ini nampaknya adalah Brances yang semangatnya masih paling membara di antara yang lainnya. Weh. Thank you very much everyone for coming. Ya, terima kasih. Kita akan mulai topik hari ini ya. We're going to start our topic for today. Very simple dan lebih ke vocabularies dan sharing session aja. Nanti setelah itu kita bisa beralih kepada feedback. Kalau misalnya Brancis ada pertanyaan terkait feedback yang Sisvira berikan kemarin untuk mini examnya. Ada beberapa video yang belum Sisvira berikan feedback. Nanti Sisvira lanjutkan untuk feedbacknya ya. Okay, today's topic is my future dream. Kita di sini bukan melihat set sentence, grammar, tenses untuk future bukan, tapi kita akan membahas tentang dream, mimpi apa yang Bro Ansis punya di kecil when you were a kid, and how about the condition right now? Mana dengan kondisinya sekarang?
Kita lihat ya. Our goal is we are going to recognize our future and some occasions. Bentuknya adalah jadinya vocabularies. Ini sebetulnya topik paling cocok digunakan untuk bro and sis yang masih sekolah ya. Yang masih sekolah dan masih mencari future dream-nya seperti apa. Bro and sis yang sudah bekerja, itu bisa future dream-nya misalnya naik jabatan ya. Bahasanya itu atau juga ingin berlibur kemana misalnya gitu ya. Ini bisa juga future dream yang seperti itu. Oke, jadi kita mulai dengan chit chatting dulu. Mari kita ngobrol-ngobrol, Bu Sis. What is your childhood dream job? Ini artinya ya, kita artikan dulu. What is, apakah your childhood? Childhood ini masa kanak-kanak ya, childhood masa kanak-kanak dream job. Mimpi, pekerjaan yang diimpikan, cita-cita gitu ya, pekerjaan yang diimpikan atau cita-cita ketika masih masa kanak-kanak. Your childhood ya, ketika masih kanak-kanak, masih masa kanak-kanak maksudnya ya. Kemudian, do you still that dream? Apakah masih menjaga mimpi tersebut? Kemudian, oke. Kemudian, if you change it, apabila kamu ubah, apabila Anda ubah, berarti apa? Why do you do it? Kenapa Bro and Sis menggantinya gitu ya? Nanti kita akan sharing. Terus, what? Iya, kita mute dulu ya, bentar. Dari manakah tadi? Oke. Sisi izin mute dulu ya. What are good things about that dream? Hal baik apakah atau hal-hal apakah yang bagus mengenai mimpi tersebut? For example, Siswira contohkan dulu ya. My childhood dream job was to become a doctor. And I don't keep that dream. Now I want to be a psychologist. Why? Because I also think that mental health matters, not only our physical health. Gitu. And what are about that dream? My dream was to be a doctor, and that was good because I'm a doctor, it means that I can help to heal people. Saya dapat membantu untuk menyembuhkan orang lain. Ya, itu contoh dari Siswira. Adakah Brancis yang mau mencoba? And if there is any, please raise your hand. Kalau misalnya Anda mau coba sharing, menjawab pertanyaan ini, boleh raise hand, Brancis. Ada yang coba? Anyone? Miss. Who is that? Yuli. Oke, Sis Yuli, silakan. I want to try ya, Miss ya. Sure, boleh, silakan. My dream child dream job is woman police woman. Ya, police woman. Apa Miss? Police woman. Yes, police woman. Police woman. I think not apa ya, nggak cocok gitu. Didn't match. Apa Miss? Didn't match. Didn't match for me because I want my dream want to hafiz Quran 30 juz and doctor. Oh, okay. You did. And alhamdulillah now I'm hafiz and doctor, no doctor. You are now a hafizah. You memorize the Quran. Yes, alhamdulillah. Alhamdulillah. Hafiz
And I want to my dream teacher. And now your dream is to be a teacher. Teacher Islamic. Islamic teacher. And maybe today suatu hari nanti apa nih, Miss? Maybe next time or later. Maybe next time next time apa, Miss? Next time, boleh next time aja Next next time. time I want my dream I have restaurant and apartment, insyaallah. Oh, amin. Okay. So other than that, other than becoming Islamic teacher, you also have a dream to have Yes. your own restaurant and an apartment. For business? Yeah. For business? Yes, for business. For your business. Okay, Sisuli. Amin. Thank you very much. Amin. Tapi yang baru kecapai sekarang hafiz Quran sama But teacher. now you Kenyataannya sekarang saya baru jadi seorang hafiz sama menjadi seorang guru gitu. Oh, okay. But now you've already became Hafizah and also Yes. Islamic religion teacher. Yeah. Yes. Okay. Right Thank now, you, yeah. Min. Thank you very much, Sisuli. Yes, who is this speaking? Sis Yanti. Oke, Sis Yanti. Habis ini Sis Indi ya. Silakan Sis Yanti, how about Coba you? tapi kalau salah mohon dikoreksi ya. Yes, no worries. Boleh dicoba dulu Sis Yanti. Silakan. My childhood dream job was to become a doctor. I always wanted to help people and make buat orang banyak gitu maksudnya apa? To help many people. Their life. Oh, Kebetulan ada anak penerjemah. Number one, do you still keep that dream? Apakah kamu masih mempertahankan impian itu? Ya. Yes, I still keep that dream. Although it's evolved over time. Now I work as a midwife, which still memungkinkan saya untuk membantu orang di bidang medis gitu. Apa gimana? Oh, I see. Okay, I understand that. And now you are a midwife, and then with this job, it is also possible for me to help other people in medical field. Ranah medis. Ya, ranah medis, medical field. Setting ya. Apa itu? Field. Oh iya. Number 3, if you change it, why do you do it? Yes. I change it because I found my passion in midwifery. Oh. Ingin membantu ibu dan bayi, sangat memuaskan dan sesuai dengan tujuan saya. Gimana tuh sih? Oh, yeah. Yeah. You found your passion. Maksudnya tuh helping mother and babies gitu, nah. Gimana tuh kata-katanya? Yeah, that's right. Ya, itu boleh dilanjutkan. Helping mothers and babies. Helping mother and babies is very full. Maksudnya very full. Makes you feel full. Ya, merasa penuh gitu ya, perasaannya senang karena passionate gitu. Ya, sesuai dengan passionnya. Number 4, what are good thing about that dream? Apa hal yang terbaik dalam impian itu ya? Artinya gitu nggak, Sis? Hal baiknya, betul. Ya, the good thing about this
dream are that I can make a positive impact of family. Artinya Oh, hal baik tentang impian ini adalah saya bisa memberikan dampak positif bagi keluarga. that's good. Good impacts to the family. Great job, Sis Yanti. Kalau untuk ini sis, kalau hadir untuk orang-orang penting dalam hidup mereka, gimana tuh? Important, maksudnya important momen apa? Ya, betul. You are helping them in their important moment. Benar tadi important moment itu boleh tadi sis pakai important Boleh ya sis ya. moment. Campur-campur bahasanya Inggris in Okay, you have Indonesia. tried. Iya, you have tried, Sis Yanti. Thank you very much. Yay, next. Sis Indi, silakan Sis Indi. Baru Sis ini ya, Sis Rika ya, Sis Rica. Sis Indi. Yes, I'm here. Yeah. My childhood dream is, sorry, Childhood. Miss. Oh yeah. Sorry. It's okay. My hold on. I want to find my spectacle first. Yes, I'm back. My childhood dream job is I wanted to be a teacher because my mother is teacher. I see when I look teacher is a good future and make all the child be smart. But when I'm grow older, I change my dream. I want to be a businesswoman. Then now is my big dream is I want to traveling to Europe or maybe go around to the world. That is Thank you. just a dream. So, when you were a kid, when you were in your childhood time, Yeah, childhood moment, you wanted to be a teacher. But Oh. then, you changed your dream to become a businesswoman. And now your big dream is to travel the world. Yeah. Okay, thank you, Sis Indi. Very good, very good, very good. Yeah, Nice. Miss. Nah, kita lanjutkan Sis Rica. Sis Rika. Okay, thank you for this opportunity, Sis Wira. Sis. My childhood dream job is to be a nurse. When I realized that I am afraid of blood. Okay. And then, so I didn't keep the dream. And now I am a teacher because I think that a teacher is glorious job. Teaching the children, guiding them, and also sharing the knowledge. So that's all. Thank you. Thank you, Sis Rica. Sis Rika ya, Sis Wira bacanya, Sis Rika. Yes, Sis Rika. Okay. Yes, teacher is a very noble job. Yes, I know. Thank you. I agree. Ya, selanjutnya Bro Paslim Ibrahim, silakan Bro Ibrahim. Halo, Bro Ibrahim. Sis Wira suaranya terdengar nggak ya, Bro Ancis ya? Halo, Bro Ibrahim. Can you hear me? Yes, I can hear you now. Okay. What is your childhood dream job? Actually, exactly my dream to be work in bank, but it's impossible because all bank were in liquidation on 97. 1997.
97 in Yeah. 1997. So that's why I went to college at the finance academy. So but impossible because many layoff, apa namanya, banyak pemecatan tuh, PHK, layoff ya, Layout. layoff. I think that's itu aja. Terus kalau yang, do you still keep the dream for right now? Saya pikir tidak lagi ya. Not anymore, ya. Not anymore. Not anymore. If you think it, why do you do it? I prefer, after that I prefer to work in abroad. I prefer to work abroad. Yeah, okay. Uh, And of course, yeah. You said it several times that you want, yeah, still. You want to Australia. Okay. Oke. Ada lagi Bro Ibrahim, anything you want to add more? Ada yang mau ditambahkan? Good thing about what are good thing about the dream? Itu maksudnya apa ya? What Sis? are good things? Hal baik apakah about that dream? Mimpinya dulu dream jobnya Bro Ibrahim as Satu alasan, one reason, because my neighbor your kalau neighbor. masih saudara, apa namanya, jadi tetangga tapi juga Relatives. saudara. Oh. He was working in bank. Makanya itu menjadi satu cita-cita. Terus saya pengen jadi kuliahnya di akademi keuangan. I'm sorry, Miss. I'm late for join meeting. Welcome. I'm Okay. sorry, Farsha. Yeah. Okay, Bro Ibrahim. Thank you very much. Okay, thank you. You're welcome. You see, you saw your neighbor that he was a banker, so you wanted to be a banker too. Yeah, banker. Dan Ibang ya, banker. Yes. Okay. Thank you, Bro Ibrahim. Kita lanjut ya. Siswi, kemudian nanti Sismi dan Bro Dodi. Siswi, silakan. Siswi, can you please? Kedengeran nggak ya antar? Kayaknya Siswira izin off cam dulu ya. Silakan Siswi. Good evening, Miss. Silakan Siswi. My childhood dream job is kindergarten teacher. Nanti kalau salah benerin ya, Miss ya. Yeah. Let's go. I am not scared that dream because teacher have a lot of holidays. Oh, really, Sis Rika? And teacher is relax. Menurut saya ya, Miss ya, dulu. Oh, okay. Back then, you think teacher have have so many holidays and relax or flexible job. Okay. How about now, Sister? How about now? Because my mom is kindergarten teacher. Oh. Jadi banyak senang-senangnya kalau ngajar anak kecil, Miss. I see. And how about now? I'm change it because I didn't go to teacher school. Oh, you didn't go to teacher school. Terus apa yang keempat ya, Miss ya? What are good things about that dream? Apa hal baiknya dari mimpinya Siswiwi tadi yang sebagai kindergarten teacher? Saya itu lebih suka ke anak-anak gitu lebih sebenarnya. Because you love kids. Because you love kids gitu. Ya, suka. Ya, oke, Siswiwi. Thank you very much for trying. Nice. Kita lanjut ya, Sis Mei. Silakan Sis Mei.
Okay, here. Thank you. Thank you, Miss. My childhood dream job is a doctor because I think it's look cool, it's look amazing, and for now, I don't still keep the dream. I want to be a chief financial officer because it suits my major, and that's a good thing because you can manage the company's finance. Thank you. Oh wow, that's cool. Thank you, Sis May. Thank you so much. Kita lanjut Bro Dodi. Silakan Bro Dodi. Hello, friends. Halo. Yeah, my childhood dream was badminton athlete. Oh. Yeah, because at the time I love badminton, playing badminton, and I pushed my parents to enroll me to badminton school in my city. And then why I still do I still keep that dream? Of course, no, because I'm not young anymore. Okay. Yeah, because I changed the dream when I was in high school. At that time, I had many friends, and as a teenager, our friends influence us a lot, right? So I don't know. I changed the dream, and the good things about that dream, it trained us to be a disciplined, healthy life, and then good mentality. Yeah, thank you. Good Any mentality. question? Okay, thank you. Thank you, Bro Dodi, for Yeah, sharing. yeah, So you wanted to be an athlete. Wow, that's sweet. yeah. Uh-uh. There's no one in my family that wanted to be an Oh athlete. yeah, Like, because like as I'm lazy. I'm lazy when I yeah. was a kid. Yeah, I'm lazy to go to school. Oh, I have Yeah. different point of view. I have different point of view because in my mind, becoming athlete it means that we have to be extra everything, like extra energy, extra time to practice, and then do sports every day. It is something that I hate the most. So Why? I will never choose becoming an athlete if I live in another life. Oh, but it was cool. It is cool. It is cool. Yeah. That's why I appreciate athletes so much. Very different from what I do every day. Thank you Bro Dodi for Yeah, sharing welcome. yours. Terima kasih. Ini seperti ada Sis Erlin ya. Sis Erlin mau melanjutkan mencoba, boleh Sis Erlin? Okay, this Oh Bro Erlin, I'm I'm not sorry. I forgot. Okay, Bro Erlin, let's go. sure. Okay, let me try. It's as okay. My childhood dream job is I wanted to be engineering. Oh. Yes, but I cannot keep that dream because when I try to get college in Institute Teknik Bandung, I didn't pass that exam. Oh, okay. Okay, and right now I'm a nurse, a medical team. Oh. Wow, okay. Pronofit. Okay, and what's good things about that dream is we can build up many engine like uh in that dream I want build up a motorbike racing. Yeah. Okay, that's all. Isra, Okay. I can Okay, share with okay. all you. Thank you. Okay, Yeah. welcome, sis. Yeah, nice, Bro Erling. Nice. Oke, yang terakhir ya ini ya, Bro Muhammad Darul. Silakan Bro Darul. Yes. What's your childhood dream, Joe? I dream about
Australia. The still keeps the dream. I came. Maaf, kepencet. Oke. Yes. They still keeps that dream. I keep the dream. If you change with your age, if you have dream, catch it. What we think about the dream? Because money. Because of the money. Okay. So are you now working in abroad, bro? So I'm working in Jakarta. Oh, you are now still working in Jakarta, but your dream right now is to work abroad. Is that right? Or you just wanted to? Still or not anymore, bro? Bro Darul. Gimana, Miss? Still you still have that dream or not anymore? Yes, Still? still. Oh, wow. Then you have to contact and ask Bro Ibrahim because Bro Ibrahim know more about that. Okay, thank you. Yeah, Bro Ibrahim know how to do and make the visa and everything, which I don't Wow. know. But Yeah. I will say 3 months again. Yes. Yeah, then you can try to do it together. Maybe. For WFH? Any ada something that we must apa namanya kalau diperbaiki, sis? To fix. Perbaikan ini ya, datanya. Perbaikan data karena paspor kan posisi yang terbaru ini sebetulnya masih kosong, ya kan? Kalau 5 tahun lalu memang kemana-mana, tapi 5 tahun terakhir ini kosong gitu kan, jadi harus ada perbaikan. Jadi I must go to traveling, but at least 3 countries. Mr. Maybe. Mr. Ibrahim. Yes. Is there your join war WFH? No, I'm not WFH. I used to visa tourist to Australia. Okay, visa tourist. Good. Tourist visa. Then you can discuss about that more later, yeah. About the work. I think you were join war kemarin, yesterday. Kalau WHW sudah nggak bisa masalahnya. Yes, yours why? Yours? My age, about my age. Okay. There are the limitation. 49. That's the limit with age. Limit with the age. I see. Okay. Didn't know about that. So you tried yesterday, Bro Darul? Yeah, I 25. You are 25 years old. So did you try the war yesterday? Yes. Oh wow, okay. So good luck, Bro Darul. Semoga. Yeah, thank you. Semoga dapat tahun depan. Yes. Okay, thank you very much. Nice choice everyone. Satu lagi ini terakhir ya sepertinya ya. Ada Bro Mukhlis. Raise hand juga, silakan Bro Mukhlis. Good night, Miss Vira. Good evening. Good evening. Iya. I try to I childhood dream. I want to become a soldier. Oh, soldier. Yeah. Because I want to make my parents happy, and serve the nation and state. And I will continue to suffer until the retire, because now I am a soldier. You are now. Oh wow. Yeah. So you got your childhood dream. Yeah. Thank you. Okay. Thank you, Bro Mukhlis. Yeah. So Bro Mukhlis had his childhood dream. Yeah. Childhood dream. Apart from being a soldier, I was a national athlete, and now I'm a national coach. Coach, national coach ya. National coach. National. Apart from being a soldier, I'm a national athlete, and now I'm national coach. Yeah.
I Oh, was what I was a national athlete. Yeah. kind of sport? Yeah. Sportnya apa, Bro Mukhlis? Sport. I am who's sport combat game, sport combat. Wow, Mm. wow. Oh, what kind of combat? Silat, wushu, taekwondo? Yeah, wushu. Oh, wushu. Wow. Yeah. Oh, cool. Yeah. We really have a real athlete here. Wow, Yeah, that's so cool. yes, maybe if you Google my name, you know. Oh, wow. Oh, wow. Let's see. Yes, yeah. That's Thank you, Sisvira. fun. Thank you so I'm much. the I join speaking Partner. class because setiap event sering ke luar negeri gitu. Oh, Jadi, yeah, because of the event, so you need to ah, go out. So you yeah, want to practice the English. I see. yeah. Oh, I think let to Marinir Mukhlis. Am I right? I don't know. Let Yeah, me yeah. check. I will check again later. Thank you, Bro Yeah, Mukhlis. Thank you very thank much. you, Sis. Thank you. So great. Oke, terima kasih Brancis for your sharing. Terima kasih sudah sharing-sharing about childhood dream-nya. Ternyata ada Brancis yang masih mempertahankan childhood dream-nya, ya. Ada yang ada yang mendapatkan childhood dream-nya, tapi ada juga yang berubah seperti Sisvira, ya. We change our dream. Kita lanjut, kita masuk ke box of vocabularies. Sisvira izin mute Brancis dulu semuanya, ya, agar suara Sisvira terdengar lebih jelas. Nanti apabila ada pertanyaan, boleh ditanyakan setelah Sisvira bacakan semuanya. Ini lebih ke occupation, ya. Occupation itu pekerjaan. Pekerjaan, occupation, there's here ada banyak sekali. Kita akan contoh beberapa aja. Bentar ya. Oke. The first one ini we have athlete in our class ya. Ada atlet itu kita baca adalah athlete. 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 Kemudian duta besar. Duta besar berarti orang-orang di Kementerian Luar Negeri yang memang di kedutaan gitu ya. Ambassador. Ambassador. Kemudian arsitek. Siswira belum mendengar arsitek ya di sharing Brancis. Architect. 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 Kemudian kemarin kita juga ada ketemu ketika topiknya tentang movie. Ada actor and actress. Ya, actress. Actor and actress. Pemain film laki-laki dan perempuan. Kemudian ini perbankan ya. Tidak usah pakai G di sini, perbankan. Banker. Ini tadi yang dipakai Bro Ibrahim ya, banker. Pekerja bank itu perbankan, bekerja di dunia bank ya, banker. My father is a banker. Kemudian koki, chef. Chef. Atau juga orang sering memanggil koki atau yang masaknya, tukang masaknya itu sebagai cook. The cook is from, misalnya. The cook is from French, misalnya ya, dari Prancis. Kadang-kadang orang juga bisa pakai koki itu dalam bacaan gitu ya, artikel, berita, di postingan dan lain-lain, orang bisa pakai cook. Jadi selain chef, bisa pakai cook. Jadi kalau misalnya Brancis ketemu nih kalimat kayak gini, the cook is from France. Jadi bukan cook itu kan memasak ya kalau kita taunya sebagai verb. Kalau sebagai verb atau kata kerja, cook itu kan memasak. Tapi dia ini sebagai noun, cook itu adalah chef atau koki. The cook is from France. Kokinya berasal dari Prancis. Contohnya kayak gitu ya. Kemudian polisi. Tadi kita dengarnya ada police woman, sama aja ya. Jadi kalau police, polisi, please ya. Seorang suka bacanya police atau police gitu. Police, please, please gitu ya. Seperti please tapi please. Kemudian kalau polisi ini lebih yang gender neutralnya ya, gender neutral, jadi boleh laki-laki boleh perempuan. Tapi kalau lebih spesifik tadi policeman sama policewoman. Contohnya yang tadi Brancis ada pakai juga ya, policewoman. Kemudian ini tulisannya sama persis, beda hanya baca di huruf I-nya aja. Dalam bahasa Indonesia dia pilot,
Dalam bahasa Inggris, that's pilot. Pilot. Huruf I dibacanya I. Pilot. Kemudian guru, we have teacher in our class. Ya, ada guru di kelas kita. Teacher. Dosen. Rasanya Sis Fira kalau nggak salah ada juga yang lecture di kelas kita ini ya. Dosen. Lecturer. Lecturer. Ini agak tricky bacanya. R ketemu R ya. Lecturer. Lecturer. So it's like R-nya bahasa Inggris itu tidak di seperti kita huruf R yang harus terdengar gitu ya. Lecturer. Lecturer nyangkut R-nya. Kemudian dokter. Tadi ada juga kita disebutkan ya, doctor. Doctor. Kemudian tentara. Bromuklis ya. Soldier. Soldier. Kemudian penari. Dancer. Dancer. Designer. Designer adalah designer. Jadi S-nya dibaca seperti huruf Z. Designer. Designer. Design. Designer. Pembuat konten, ini adalah pekerjaan zaman now ya, content creator. Content creator. Kalau di sini ada content creator, Bro Ansis boleh tuh dipromosikan ya akunnya untuk Bro Ansis yang lain, siapa tahu bisa lihat, bisa follow. Dan kemudian pengedit, ya, biasanya ada di majalah, di buku ya, konten-konten berbentuk tulisan gitu, editor. Editor. Kemudian pengusaha ada entrepreneur. Entrepreneur, entrepreneur. Kemudian ahli mesin, tadi juga ada disebut ya, engineer, engineer. Orang-orang bekerja di bidang teknik ya. Engineer, pelaut, sailorman, sailorman, sailorman. Jurnalis, journalist, journalist. Pengacara, lawyer. Jadi LAW-nya ini seperti huruf O. Lawyer, lawyer. Manager biasanya dalam bahasa Indonesia pakai J nulisnya. This is manager. Musisi adalah musician, musician. Seniman adalah artist, artist. Jadi kalau kita tuh kita orang Indonesia sering bilang orang-orang yang kita lihat di TV itu kan artis. Nah, artis itu sebetulnya dari ini, artist. Seniman, dia bisa itu tadi ya, bisa seni musik, bisa seni panggung, bisa seni lukis dan lain, itu termasuknya adalah artist. Kemudian ini tentara itu Bro Ansis mungkin akan bertemu ada yang namanya army, navy, sama army itu darat, navy itu tentara angkatan laut, sama air force kalau saya nggak salah ya, tentara angkatan udara, Air Force. Air Force. Jadi Air Force. soldier. Kalau soldier ini adalah umumnya, generalnya mereka semua adalah soldier. Tapi kalau kita bagi ada TNI Angkatan Darat, Angkatan Udara, Angkatan Laut. Angkatan daratnya adalah Army, Angkatan Lautnya adalah Navy, kemudian Angkatan Udaranya ada Air Force. Itu di luar negeri itu biasanya juga dinamakan seperti itu. Ada Army, Navy, sama Air Force. Oke, ini adalah vocabularies-nya, Bro Ansis. Apakah ada yang ingin ditanyakan atau masih ada yang mau kita latih lagi untuk pengucapan cara membacanya? Army. Silakan, Bro Ansis. Ada? Army. Oke, Army. Ibrahim. Oh yes, Bro Ibrahim. Dulu saya kan kerja di dredger di kapal kru itu sebagai pelaut kalau dibilang, tapi kenapa di itu bukan sailor tapi seaman. Pardon, Siswira nggak kedengeran. Ada suara yang lain. Boleh diulangi, Bro Ya. Ibrahim? Dulu kerja di laut di kru deck dredger kapal kru, tapi di paspor itu bukan pilot tapi seaman. Lecture. Seaman. Oh, oke. Ada panggilannya seaman gitu ya. Sama keterangan di buku pelaut itu bukan disebut sebagai sailorman. Sailorman. Sailor Moon mah. Wah, kartun. Seaman. Seaman. Oke. Oke. Nah, itu ya seaman ya, bukan sailorman.
So what's the difference, bro? Apa jadi bedanya menurut bro bro Ibrahim? Ya, yang saya tanyakan kenapa tidak keterangan di paspor itu tidak disebut sebagai sailorman? Oke. Oke, kita lihat ya. Seaman pun ini tulisannya dia gabung ya, seaman. 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 Nah, seaman dalam bahasa Inggris. Apa perbedaannya kalau kita menggunakan sailorman sama seaman? Oke. Oke, kalau di yang Sisvira temukan ya, karena ini Sisvira jarang menemukan seaman ini, dan ternyata di laut nih. kalau sailorman itu adalah pelaut, kalau seaman adalah panggilan untuk laki-laki yang menghabiskan hidupnya di laut. So that's not an occupation. Jadi seaman itu panggilan untuk orang-orang yang hidup bekerjanya di laut, tapi dia bukan pelaut gitu. Itu adalah panggilannya. Panggilan sebutannya ya berarti ya, Brancis ya. Sebutan bagi orang-orang yang bekerja lama gitu di laut. Gitu. Oke, thank you. Oke, thank you. Terus Sis Yasmin ya, silakan Sis Yasmin. Halo Miss. Kalau untuk bahasa Inggrisnya pramugari itu apa ya Miss? Soalnya ada yang bilang air hostess, stewardess, sama flight attendant. Oke. Stewardess. Benar nggak tulisannya? Yang sisir. Right. Steward. Steward. Nah, Sisira yakinnya ini. Flight attendant. Yes. Flight attendant atau air hostess. Air hostess? Yes. Gini ya? Double S Miss. Belakangnya double. No. Sama stewardess. Stewardess. Yes. The same. It's actually flight attendant, air hostess, sama stewardess. Ini sama. Penggunaannya boleh sama ya. Jadi kalau misalnya untuk penggunaannya apa bedanya flight attendant sama stewardess? Ini kalau flight attendant itu bisa untuk pramugari dan pramugara. Jadi dia gender neutral. Tapi kalau stewardess itu adalah panggilan untuk khusus pramugari aja. That's stewardess ya, ini stewardess. Kalau air hostess itu sama aja ya, sama kayak flight attendant, dia gender neutral. Gitu. Air hostess ya. Itu sama aja. Jadi kalau yang membedakan flight attendant itu gender neutral, boleh untuk pramugari-pramugara, kalau stewardess khusus untuk panggilan kita kepada pramugari. Kalau air hostess itu merujuk kepada members of the air crew. Jadi semua air crew-nya. Semua air yang di kru udaranya ya, semuanya gitu sama. Itu Sis Yasmin. Oke, thank you Miss. Oke, you're very welcome. Kemudian ini, setelah tanya ya, masinis. Sisira pernah dengar ya yang di sini ada yang jadi masinis? Enggak ya? Masinis itu sopir. Masinis itu machinist. Oh ya, ini udah dikirim Bro Ibrahim ya. Masinis adalah machinist. Bacanya. Machine seperti kita membaca mesin. Machinist. Oke. Ada lagi Brancis yang ingin ditanyakan? Oh tadi Sisira lihat. Cara membaca ahli mesin. Ahli mesin ini engine. Engine. Itu diambil dari kata engine. Engine ini artinya adalah mesin. Engine. We have
the engine in our car, in our motorcycle. Kita punya mesin di motor dan mobil dan motor kita, engine. Engineer berarti ahli mesin, orang yang bekerja dengan mesin gitu ya, ahli mesin. Engineer gitu. Ada lagi kah yang ingin ditanyakan, Francis? Aman ya. Ada lagi sulit kira-kira untuk dibacakan vocabulary-nya? Kan? Oke. Desvira bacakan sekali lagi, dan boleh kembali dengarkan ya. Athlete, ambassador, architect, actor, actress, banker, chef, cook, police, pilot, teacher, lecturer, doctor, soldier, army, dancer, designer, content creator, editor, entrepreneur, engineer, sailorman, seaman, journalist, lawyer, manager, musician, artist, flight attendant, air hostess, stewardess. Okay, that's all for the vocabularies. Dan adalah vocabularies kita untuk hari ini. Jadi ini adalah berkaitan dengan occupation atau job ya. Okay, we're going to continue to Desvira. Kita masih ada beberapa menit, Francis. Adakah Francis yang ingin bertanya terkait feedback yang Desvira berikan untuk mini exam kemarin? Ya, yang belum Desvira kasih feedback, mohon ditunggu ya. Nanti Desvira segera akan berikan feedback untuk yang belum. Ada yang mau ditanyakan, Francis, untuk feedback mini examnya? Ada yang tidak bisa dipahami dari feedback yang Desvira kasih? Jelas semua, Desvira. Boleh? All clear. Ada? Coba di jelas ya. Ada yang sama All clear, Ibrahim. thank you Bro Dodi. Kalau misalnya ada boleh ya. Bro Sahril, gimana Bro Sahril? Saya belum ngasih video soalnya kurang enak badan. Boleh Oh nanti iya, kasih ya, videonya. Desvira tadi baru. Oke, silakan boleh, tapi mohon ditunggu nanti feedback. Desvira mengasih feedback mendahulukan Bro and Sis yang sudah kirim dulu. Ada sebagian yang Desvira belum cek, tapi nggak apa-apa, silakan ya kalau Bro Sahril nanti udah enakan, you can send it to me. Ya, makasih, Sis. Oh, oke. Feedbacknya nyasar ke Ibrahim itu. I'm so sorry Bro Ibrahim. Desvira nge-copy paste formatnya. Jadi Desvira meng-copy paste formatnya. Jadi yang titik-titik poin-poinnya itu Desvira nggak perlu tulis ulang. Ternyata lupa. Everyone like noodles. Everyone like noodles. Padahal lagi ngomongin pizza ya. I'm so sorry. Oh, Sis Nazla, aku belum sempat paham tapi udah keburu terus ini jadi hilang. Nazla, ya dulu ya. Sis Nazla kirim kemana ya? Boleh di-share the video Sis Nazla? Sis Nazla, Sis Vira boleh tahu nggak topik videonya tentang apa ya kira-kira? Sis Vira deh. Soalnya about coffee. Aduh, apa ya kata kuncinya yang Sis Vira bisa cari? Because I cannot search your video, Sis Vira nggak bisa cari. Oh ini ya, ini. Oke, Sis Vira ingat. Feedbacknya adalah be careful when we can practice again to pronounce some words. Ada beberapa kata
Siswira menandai yang pertama adalah cup, kemudian ground coffee ya, ground coffee, kemudian pour, menuangkan, pour, stir, ya stir, stir mengaduk ya, stir, and creamy untuk membacanya. Siswira kemarin berfokus pada pronunciation-nya Sis Nazla. Terus selain itu nggak ada kesalahan fatal dalam ininya ya, dalam making sentence-nya. Tapi kalau memang kita mau buat sentence yang perfectly secara grammar, memang dia butuh waktu, jadi nggak apa-apa. Kira kemarin kasih feedback untuk pronunciation aja. Gitu. Oke, kemudian Siti Pujianti, aku kerja di daycare, disebutnya apa ya in English? Kerjanya as apa? Ya, bekerja di daycare-nya sebagai apa? Are you a teacher? Kalau misalnya teacher berarti atau biasanya ini ada miss gitu ya kalau di daycare ya. Daycare. Yeah, no worries, sis Nazla. You can say kalau misalnya mengasuh kita bisa bilangnya nursery governess gitu ya, atau bisa bilangnya tutor. Itu ya untuk daycare officer. Kalau officer itu sebagai staff gitu ya. Officer. Or kalau staff bilang aja daycare staff. Staff daycare. Pengasuh sekaligus mengajar ya. Jadi daycare childminder bisa, atau educator jatuhnya. Daycare nanny, biasanya orang suka bilang nanny, tapi nanny itu untuk mbak ya. Nah, kalau di daycare kita nggak bisa pakai nanny, kita bisanya pakai daycare reminder atau child reminder, mengasuh dan mengajar. Oh ya, like teaching ya, bisa teacher, bisa tutor. So kalau misalnya Siti Pujiati mau bilang I work in a daycare, bisa juga saya bekerja di daycare as a teacher sebagai guru. Itu bisa seperti itu. Oke, coba ini Sisvira lihat lagi. Minta link pendaftaran bimbel bahasa Inggris untuk child. Mau daftar beserta teman-teman kantor, belajar di dasarnya ada. Sis Yanti, untuk pendaftaran dan tanya-tanya tentang kelasnya nanti boleh ke staff yang ini ya, staff adminnya kita ya. Karena saya juga kurang tahu kalau misalnya kelas child itu apakah boleh untuk kelas dewasa atau seperti apa. Ini kan sama teman-temannya Sis Yanti ya, nanti mungkin bisa diatur jadwalnya. Iya. Benar ya Sis Yanti, yang mau coba tanya dulu ya berarti ya. Oke. Siap. Thank you. You can ask it to our admin staff. Ada nomornya yang di grup kita yang suka ngirim informasi daftar, silakan daftar misalnya, itu tuh boleh dicek, ditanyakan tentang kelasnya ya. Dan that's good, Yanti, kalau misalnya learning English as well ya. Very good. Very good. Yes, thank you. Bimbel bahasa Sis, maksudnya bimbel. Oh, bimbelnya ya, bimbel itu kalau bimbel bimbingan belajar kita pakainya kursus. So like English, misalnya ini kursus bahasa Inggris ya, English course atau bimbel mata pelajaran ya, subject course, kursus mata pelajaran, English course kita pakainya. Oke, Francis, ada lagi yang ingin ditanyakan? There anyone of you have questions? Kalau tidak, berarti we finished. Kalau enggak, berarti kita udah selesai topiknya hari ini. Besok, Francis, kita besok akan bertemu dengan topik tentang simple past tense. Jadi kita akan bertemu dengan tenses atau bentuk grammar ya. Jadi boleh kita bertemu lagi besok.
Sebelum kita akhiri, Sis Fira mau... Yes. Fira Bacanya mau... gimana, Sis Fira? Yes, Bro Ibrahim. Yang saya kirim bacanya tuh Succeed. 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 Ya. Bukan sukses, ya. Succeed. Succeed. Yes. Succeed. Succeed. Telah sukses gitu. Oke. Nice, Bro Ibrahim. Ada lagi dari feedback Sis Fira? Aman? Succeed. Succeed. Oke. Oke, Sis Fira mau screenshot dulu. Kita coba screenshot. Boleh. Please open your camera if you can. Oke. Abdul Rahman bangsa. What's wrong, Bro Ibra? Long time no see. Like, oh my. Long time no see. It's Ini been belum a while ya. Yeah, it's been 2 days. We have no class, right? Kalau 3 sama days. 3 days. Oh, 3 days. Forgot about that. Ya. Oke, mari kita screenshot dulu. Berarti Sis Fira akan hitung ya. I'll count to 3. 1, 2, 3. Okay. Nice. Thank you very much, everyone. See you You're tomorrow. welcome. Besok ya. Thank you. Have a good night. Bye. Yes, good night, Sis Vera. Bye. Good night, everyone. Have a good rest.